तार जिखरीय भविष्यत वक्ता को परमेश्वर आउ तांकर लोक माने कि प्रकार तांको निकट को फेरिबे बा संपूर्ण भूल को त्याग करिवे, भूल को बुझी पारिबे, अनुताप करिवे आउ त्याग करी प्रभुଙ୍କ निकट को फेरिवे। एथिपाई से अनुयोग करी अछंती बा परमेश्वर आशा करी अछंती जे से माने अनुतप्त होई मो निकट को फेरंतु। आउ एटा पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित होई जिखरीय लेखी अछंती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आउ से दिन इस्राएल लोक मानकु बा परमेश्वर मनोनीत गोष्ठी इस्राएल को जे परमेश्वर अनुयोग करुथिले, केवल ताहा नुहे आमे नूतन इस्राएल आमान को मध्य एही वाक्य द्वारा से अनुयोग करुअछंती, सचेतन करुअछंती कि जे प्रकार आमे तांको निकट को फेरिबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आउ आमे देखु काहेकि आमे तांको निकट को फेरिबा बा जो माने आज प्रभु ठारू दूर को जाई अछंती बा जो माने प्रभु को जानि नांती से माने काहेकि प्रभु निकट को आसीबे, काहेकि आसीबे। कारण मु गोटे उदाहरण देइथिली, पिला माने सब बेले माँ बापा सहित रहिबांते इच्छा करंती। माँ बापा ही सेमानक ठारे मूल्यवान विषय समस्तंकर अपेक्षा। माँ बापा को एक पसंद, माँ पिटिले मध्य बापा पिटिले मध्य पुणी माँ बापा पाखु आसवे आ से माने बापा माँ एका बापा माँ पाखरे थिले से मानकु भल लागिबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण कोन से माने तांकर पिता माता अटंती। आउ सेही परि से सहभागिता पिला माने जे प्रकार आशा करंती पिता माता माने मध्य सेही प्रकार आशा करंती। सबु माँ बापा माने निजर पुओ झियो माने निजर सांगरे थांतु पाखरे थांतु एही परि अनुभव करंती बा चिंता करंती। समस्तंकर चिंताधारा सेटा ठीक सेही परि परमेश्वर मध्य एथिपाई मनुष्य को सृष्टि कले सॉरी निर्माण कले जे से मनुष्य सहित सहभागिता करिवे बा गोटे जगार रहिबे। एटा परमेश्वर आशा कले मनुष्य को निर्माण कले गोटे जगार रहिबे। सेथिपाई से सर्वदा चाहती जेहेतु पाप मनुष्य को प्रभुंक निकट को जीवा पाई दिए नहीं, बाधा सृष्टि करे। से पाप पुणी पाप सहित मनुष्य परमेश्वर निकटवर्ती हो पारे, पाप को छाड़ा पड़ो ताहले परमेश्वर निकटवर्ती हे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेथिपाई परमेश्वर चाहती जेहेतु एक परिवार भुक्त हेबा निमंते परमेश्वर मनुष्य सहित सर्वदा रहिबे एही आशा नहीं से तांको निर्माण कले। आउ मनुष्य मध्य जे प्रकार छोट पिला माने बापा माँ को सहित सर्वदा रहिबांते इच्छा करती सेही परि आमानकर सृष्टिकर्ता आमानकर आत्मिक पिता आमान को निर्माण करथिबार प्रभु आमानक प्रेमिक प्रभुंक सहित आमे मध्य सर्वदा रहिबा एटा परमेश्वर को इच्छा। सर्वदा सबु बेले गोटे छोट पिला किछि चिंता करे नाय, घरे कण अछि कि कण नाय किछि चिंता करे नाय। दरकार ले ताको माँ को मते भोग लागला न खाइबा के देबल, रंधा ହେଇଛି कि नहीं ହେଇଛି कि पैसा अच्छे कि नहीं अच्छे चौल अच्छे कि नहीं अच्छे नहीं जाने से अर्थात तार किछि चिंता नहीं। कहेला जे से जानी छी मोर माँ बापा ही मते सबु देबे। ठीक सेंता आमे भी आमानकर सत्य परमेश्वर जी आमानकर सृष्टिकर्ता जी आमानको प्रेम कले जी आमानक अधर्म क्षमा करिबांते आपणार बहुमूल्य जीवन देले रक्त ढाली देले सेही प्रभुंकर सहभागिता आमे मध्य लाभ करिबा। आमे संपूर्ण गोटे छोटे पिला जे प्रकार डिपेंड करे पिता माता उपरे सेही परि आमे डिपेंड करिबार आवश्यक रहिछि। सेटा परमेश्वर आमानक ठारु आशा करंती जे मोर संतान सबु बेले मोर उपरे निर्भर करू, मते मागू, मोर निकटवर्ती हो, मोर पाखु आसू, मोर सहित कथबार्ता करू, मते तार भल मंद तार दुखर विषय सब जनाऊ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ସହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ, ମା ବାପା ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କଲା ସମୟରେ ବା ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ କ'ଣ? ଯଦି ମାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଭୁଲ କି ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିରେ ମରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ମୋର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିପଥଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବା ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ମୋ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସହଭାଗିତା ଲାଭ ଚାହୁଁଅଛି, ବା ତୁମେ ମୋର ସହିତ ରହିବ ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେବେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ ଜଗତରେ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେୟାର କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସହଭାଗିତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବା ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା, ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ରହିଛି। ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପାଉଅଛୁ, ଖାଉଅଛୁ, ପିନ୍ଧୁଅଛୁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସିଧାସଳଖ ଆସି ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଏଲିୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିଧା ଆସି ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ତାକୁ ରୁଟି ଆଉ ମାଂସ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଏ ଦେଲା? କାଉ ଦେଲା। କାଉ ଆଣିକରି ଦଉଥିଲା। କାଉ କେବେ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଉ ସେଦିନ କ'ଣ କଲା? ଏଲିୟଙ୍କୁ ରୁଟି ଏବଂ ମାଂସ ନେଇ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ମା ଯେ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିଲାକୁ ଜଗତକୁ ଆଣେ ବା ଜନ୍ମ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ତା ପିଲାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନଠୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ସ୍ନେହ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖଣିଆ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ହେଲେ ଖଣିଆ ହେଇଥିରେ ଏଇ କାня ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟନା ମାନେ ଘଟୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମା ମାନେ କେନ୍ତା ହଉଛନ୍? ମୁଇଁ ହେଲେ ମରିଥିତି, ମୋର ପୁଅ ଆଜି ମରିଗଲା, ମୋର ଝିଅ ଆଜି ମରିଗଲା, ମୋର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାଇଁ ବୋଲି।
आमे ह्यूमन सागरंकर तांकर माँकर विषय देखुछु सब शुणुछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अर्थात से एते कष्ट कले कष्ट बहुत कष्ट सेटा किंतु से कष्ट रे मध्य तार संतान प्रति तार बहुत प्रेम रही और से चाहे जेते बड़ ही जाऊना कहीं जेते ज्ञानी ही जाऊना कहीं धनी ही जाऊना कहीं किसी जैसे नहीं माँ सब बेले चाहे तार पिला तार सहित रहू तार झील तार सहित रहू तार परिवार तार सहित रहतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाहर रहिले कोन ताको खाइबा को मिलिबो नाही मिलिबो अलग रहिले मध्य सब आवश्यक विषय मिलिबो किंतु सहभागितार स्नेह ममता जहाँ अछि ताहा बाहरी मिलिबो नाही। निजर परिवार निजर संतान मान सहित निजर परिवार सहित जो सहभागिता आम पाऊ ताहा बाहर केबे मिले ना। ठीक से ही परी परमेश्वर सहित आम जो सहभागिता अच्छी से आम जहाँ आशा करती आमे मध्य ताहा तांको ठारू आशा करिबार उचित। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमको सब आवश्यक विषय से जोगाई मोर प्रिय माने जगत रे केही मध्य आउ निजर संतान मान को बंचेबा निमंते निजे जीवन दे पारि ना और जदि देव ताहा मूल्यहीन अटे ताको किछि लाभ मिलिबो ना। किंतु आमनकर परमेश्वर एते अनुग्रहकारी एते प्रेमिक जे आमनकर आमान को बंचेबा निमंते आपणार अद्वितीय पुत्र को दान कले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अतः से आमनकर सहभागिता को लाभ करते आमनकर उपस्थिति से आशा करते केते बेले मोर संतान मोर कथा शुणव जिते बेले आम निजर पुओ झील मान को किसी कहू आ सी माने अबाध्य होती से मन दुख लगे बहुत कष्ट लगे किंतु जेते बेले आम जहाँ कहले से माने मानती से केंते लगे बहुत खुशी लगे। ठीक से ही परी परमेश्वर तहिरु अधिक बहुत गुण रे अधिक से आशा करती आम तांकर बाध्य जदि बाध्य हेबा ना ए जगार जो वाक्य लेखा जाए जिखरीय भविष्य वक्ता लिखुंट पवित्र आत्मा परिपूर्ण हुई जे से माने कौन कले कुपथ को बलैले परमेश्वर ठारू दूर को चली जाउछंती आउ से माने जे प्रकार आउ थरे फेरिबे एथिपाई ए अनुजोगर बा ए वाक्य पवित्र आत्मा द्वारा जिखरीय लिखुंट कि प्रकार फेरबे कि प्रकार पुनर्बार प्रभु परमेश्वर सहित तांकर सहभागिता हेब आपणा पिता निकट को फेरबे निजर सृष्टिकर्ता निजर प्रेमिक परमेश्वर निकट को फेरबे एटा परमेश्वर आशा करते। 3 पद लिखा जाए एथिपाई तुम्हें यही लोक मान को कह सैन्याधिपति सदाप्रभु एक कथा कहती तुम्हें माने आम प्रति फेर यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती तहिरे आम्हे तुम मान प्रति फेरिबा से कहउछंती जे तुम्हें प्रथमे मोर पाखकु फेरी आस मु तुमर पाख मु मध्य फेरिबी तार अर्थ कौन से निहाती अछंती पाखरे किंतु से आशा करती ए केते बेले मोर निकट फेरिब। और प्रिय माने पृथ्वी रे जेते गोष्ठी अछंती सब गोष्ठी अपेक्षा परमेश्वर इस्राएल गोष्ठी को तांकर लोक बोली आउ तांकर मनोनीत लोक बोली से कहि अछंती। आज जगत रे जेते लोक अछंती समस्तक पाई सूर्य उदय होउची आउ जल वर्षा हेउची खाद्य प्रस्तुत होउची निश्चय किंतु तही मध्यरु परमेश्वर तांकर लोक मानकु स्पेशल आउ कौन करते से सुरक्षा दियंती तांको लोक मान को स्पेशल से प्रेम करते आ चाहती केते बेले तांकर सहभागिता को से माने आसीबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सेति भाई से कहउछंती जे मु तो ठीक अछि परमेश्वर कहउछंती मु ठीक अछि तुमे फेर ताहेले मु तुम निकट को फेरिबी। अनेक समय आमे कौन कहू हाँ परमेश्वर क्षमावान दयावान से क्षमा करदेवे मु जहाँ भूल कले मध्य से क्षमा करदेवे मु जहाँ पाप कले मध्य से क्षमा करदेवे मु क्षमा मागिने भी आउ सरीगला मोर काम किंतु परमेश्वर कौन चाहती
ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଗେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କୁପଥରୁ ଆପଣା ଆପଣା କୁକ୍ରିୟାରୁ ଏବେ ଫେର ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଭୁଲରୁ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଖାଲି ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଗାଲି କରିବି ଆଉ ତାହା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଉ କେବେ ତାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କି ଆଉ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଅନୁତାପ କରିବା କଥା, ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି। କେଉଁଠାରୁ ଫେରି ଆସିବେ? ବିପଥ ଗମନରୁ ଫେରି ଆସିବେ, କୁପଥରୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣା ଆପଣାର କୁକ୍ରିୟାରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ଆମମାନେ ସୁଧରାଇବା ଉଚିତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନମ୍ର କରିବାର ଉଚିତ, ଆଉ କହିବା କଥା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅପବେୟ ପୁତ୍ରର ବିଷୟ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସାନ ପିଲା କ'ଣ କଲା? ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଲା ପରେ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ବସି ଚେତନା ପାଇ ସେ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ ଚେତା ଆସିଲା, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଆଉ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ବୋଲି କୁହାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ସେ ଯାଇ ଅନୁତାପ କଲା। ଅନୁତାପ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପିତା ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଗଳେ ଲଗେଇଲେ, ଯାହା ହରେଇଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ତାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଭୂଷଣ ତାକୁ ଦେଲେ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଦି ଦେଲେ, ଆଉ ଜୋତା ଦେଲେ, ସବୁ ନୂଆ ଦେଲେ ତାକୁ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ସବୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଲୁ, ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ପିତା ପୁତ୍ର ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମିଳନର କାର୍ଯ୍ୟ, ସହଭାଗିତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆଶା କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋର ପାଖକୁ ଫେରିବ, କେତେବେଳେ ଫେରିବ ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 8 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏକ ପୁରୁଷ, ଓ ସେ ନିମ୍ନଭୂମିସ୍ଥ ମେହେନ୍ଦି ବୃକ୍ଷମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ପାଣ୍ଡରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିଲେ। କେତେଟା ଘୋଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ସେଟା ବି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦୂତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଜିଖରିୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ? ତହିଁରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ମୋତେ କହିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଏହା ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା। ଏଥିରେ ମେହେନ୍ଦି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯାଅ ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ,
तैरे सदाप्रभु को दूत उत्तर कर कहले, हे सैन्याधिपति सदाप्रभु, यही 3 कोड़ी 10 वर्ष जाक तुमे जो मानक ऊपर विरक्त होई आसीअछ सेही जेरूसालेम और जिहुदार नगर समूह प्रति आउ केते काल दया करिबो नाही। हाँ सॉरी 11 पदर शेषांश लिखा जाए जे से माने एणे तेने गमनागमन कले आ कौन देखिले समुदाय पृथ्वी सुस्थिर होई बसी अछि और विश्राम रे अछि। एटा होचे बहुत बड़ विषय। समुदाय पृथ्वी सुस्थिर होई बसी अछि और विश्राम रे अछि, आराम रे अछि। किंतु परमेश्वर कौन आशा करती समस्ते घटुथबार विषय प्रति आउ ध्यान देकी ए पृथ्वी विषय चिंतित न होई परमेश्वर आड़ को ऊर्ध्वदृष्टि करिवार आशा करती। परमेश्वर मुख अन्वेषण करिवार तांकर सहभागिता लाभ करिवार एटा परमेश्वर आमान ठारू आशा करती बा पृथ्वी ठारू आशा करती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गोटे जगह लिखा जाए तुमे तुमर संतान मानक निमंते तुमे कौन कर क्रंथन कर आउ तुमे तुमर चक्षु को निद्रा जीवाकू दियो नहीं बोले लिखा जाए। निद्रा जीवाकू दियो नहीं, तुमे दिन राति प्रार्थना करो। तार अर्थ कौन तुमे आराम रे सब ठीक अच्छे न बोल चुपचाप नहीं रहबछन। ये जगार से माने देखिले पृथ्वी एणे तेणे गमन कले आ काଣା देखिले पृथ्वी सुस्ती रे बसीचे आ विश्राम रे अछि, आराम से अछि। प्रभुंकर लोक मान कर लगी इटा कहा जाउछे एबे आराम रो समय नहीं, एबे रेस्ट नेबार समय नहीं, एबे लोक माने जेंता उद्धार पाइबे, एबे आमे जेंता प्रभुंकर सहभागिता के लाभ करमा, आमे जेंता कुपथरू आमे फेरमा, आमे आमर सब धर्म के आमे त्याग करी अनुताप करी प्रभुंक निकटवर्ती हेमा ई समय आमर ई कार्य करबार अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ संपूर्ण निश्चिंत रे रहबार नहीं न कहला जे निश्चिंत रे के रहसी जेते बेला जड़े निश्चिंत रे थीसी सेते बेला किछि ना किछि दुर्घटना घटसी। सबू ठीक अच्छे नबो, सबू ठीक अच्छे न बोलते सेतके बेले किछि गोटे घटवा बाकी यदि काम लिखा है जेते बेले तुम चिंता करू नथिबो से समय प्रभु चोर पर आसीबे। जे समय तुम भाभी नहीं प्रस्तुत नहीं थी से समय से आसबे। से लगी काण करवा पड़वा हमको जागृत होगा पड़वा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एई जगह देखो पृथ्वी सुस्थिर हो जाइए, पृथ्वी पूरा स्थिर से सुस्थिर होकर बसीचे। आउ से दूत कहन ई 3 कोड़ी 10 वर्ष जाक आउ तुम्हें इमाने जेन विरक्त होइछ आर केते दिन तक इमाने केते काल इमान के दया करबो, केते काल आर दया करबो इमान के। पुणी 13 पदरे देखो पुणी मो सहित कथा होता दूतों को सदाप्रभु उत्तर करी मंगल कथा और नाना सांत्वनादायक कथा कहले। तापरे से माने काना कले तुम्हे घोषणा करी कुह कहा के कहूच तुम्हे घोषणा करी कुह सैन्याधिपति सदाप्रभु एक कथा कहते आमे जेरूसालेम और सियोन पक्षरे महा अंतर ज्वाला युक्त अच्छु। केते बेले जने ज्वाला युक्त हुए जेते बेले माँ बापा के विरक्त हेस बहुत विरक्त हेसन केते बेले कहूथुसन डाकुथिबे किसी मना करुथिबे जेतेले नहीं मानले से माने विरक्त हो जासन। इठाने काड़ा हिचे एते कहला परे भी से माने नहीं फिरबार सकाशे परमेश्वर विरक्त होचन। आमे कहसु आज दैनिक हारे जेपरि लिखा जाए आउ हेडी माने का कर देइछे ईश्वर निकट को फेरबा पई आह्वान, ईश्वर दया और सांत्वना, ईश्वर दंडर आभास। आमे जेन पढ़ुथिला प्रथम रे
ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ସେ ଶାସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶାସ୍ତି ସହିତ, ଦଣ୍ଡର ସହିତ, କଷ୍ଟର ସହିତ ଫେରବେ। ସିଧା ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ନେଇ ଫେରବା, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡର ସହିତ, କଷ୍ଟର ସହିତ, ମାଡ଼ ସହିତ ଆମକେ ଫିରବାକେ ହେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ସେ ସମୟ ନେଇ ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଆଶା କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତାଡ଼ନା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରୁ ଆମେ କେବେ ଅଲଗା ନେଇ ହଉ। ସର୍ବଦା ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରୁ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଭାଗିତା ତାଙ୍କର ସହିତ, ପାରିବାରିକ ସହଭାଗିତା, ପୁଣି ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସର୍ବଦା ବଛେଇ ରଖୁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଶାସ୍ତି ଦେଇକରି ଆମକେ ଡାକବେ, ଆକ୍ରି ଲଗେଇ କରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଇବେ। ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତି ଦେଇକରି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିସନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେସି ଶୁଣସନ୍, ଗ୍ରହଣ କରସନ୍, ଆଉ ସେମାନେ କାଣା ଫେର୍ ଜଗତକେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଫେର୍ ଜଗତକେ ପଲେଇ ଆସନ୍। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନକେ କାଣା କରସନ୍? କିଛି ନା କିଛି ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବା ଯେ ଫେର୍ ଗାଇବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ କରିଦିଅ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାৎ ସେ ସମସ୍ୟାକେ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା? କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା? ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକଲା ବେଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଶୁଣଲା, ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତି ସହିତ ସେ ଡାକଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଶାସ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଡାକଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା।